नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज हूँ फेब्रुआरी मास 21 तारिख 2026 शनिवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथम देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी स्वामपाटणा केन्दुझर रे। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी कामेश्वर पीठ रसिलाबाद केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी रोम्पेई चंडीखोल जाजपुर। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी राजगढ़ केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी बरीमुंडा बलंगा निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी बेवल मंडासाई जगतसिंहपुर। आजिर नाटक पणतकानी। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी पुरुजड़ा तेलकई केन्दुझर। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार शेष रजनी घड़घड़ी नरणपुर केन्दुझर। आजिर नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी पाटेश्वर यात्रा कमिटी सुआकाटी केन्दुझर रे। आजिर नाटक बऊ। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी कानफुलिया राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चांदल बालिया केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक राजधानीर राजा पुओ। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बैरीमाल सुकिंदा जाजपुर। आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी काटणा राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक चंडाशक। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी अरगल शासन आली केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सुमंडल भेजीपुर गंजाम। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी माछगड़ ठाकुरमुंडा आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक केमिति बुझीब अबुझा मन। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कलमिश्री सालेपुर कटक रे। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी माणत्री जागर मेला बैसिंघा मयूरभंज। आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कुशलेश्वर देवगां केन्दुझर। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी ओलाबांक दुहुरिया केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार प्रथम रजनी खड़ीअंता पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक
ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶାସନ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାମପୁର ବୋଇତା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାହାଶଇ ଭେଲଙ୍ଗ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜଳକା ପଡ଼ିଆ ସୁଗ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆଗାଁ ମୋହନପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କମର୍ଦା ଭଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଗରଡ଼ା ଗମୁଣ୍ଡା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆଗାଁ ଅଳକୁଣ୍ଡ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମୋହନପୁର ଦାନ୍ତୁନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଇଚ୍ଛାପୁର ନାଚୁଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାଲିମହାଟ ନହରା ଭଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଚାରପଲିଆ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଧକଠା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କାମେଶ୍ୱର ପୀଠ ରସିଲାବାଦ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମଉଦା ଆଗରପଡ଼ା ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମୂଳାସାର ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନନ୍ଦପୁର ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନଳତେ ପୀରହାଟ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବକ୍ସି ବାରିଗାଁ ନରଣପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଖୁସି ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆଗାଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ
आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेलटी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।